معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت صاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد العود، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم عليكم الدين. رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila ikmalihi wa taqwiyatihi bi nuril Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat-Nya, melimpahkan nikmat-Nya, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian,
nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan, sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Darul Ibadah ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, tidak lupa seorang khatib untuk menyampaikan wasiat khususnya kepada pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguh-sungguhnya takwa, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa tidak cukup kita ucapkan lewat lisan saja, akan tetapi takwa perlu pembuktian. Kita mengaku takwa, buktinya apa ma'asyiral muslimin? Kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha, berupaya untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan berupaya untuk senantiasa meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itulah kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah satu-satunya bekal menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku kelak di akhirat yang menempati kedudukan yang mulia adalah hamba-hambaku yang selalu senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat ini, kesempatan kali ini, sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan gembira, dengan suka, dengan sangat-sangat senang hati kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-jannata mashtaqata li arba'ata nafar talil Quran wa hafidhil lisan wa yata'imul ji'an wa saumu Ramadan. Kata Rasulullah, ada 4 golongan, 4 kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita biasakan membaca Al-Quran karena perlu diketahui syafaat datangnya dari 2 hal. Yang pertama dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua datangnya karena kita membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'ana fa innahu syafi'a yaumal qiyamati al-qari'ah." Barang siapa yang baca Al-Quran, niscaya Al-Quran itu kelak di akhirat akan bisa menjadi penolong bagi yang membacanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita biasakan, kita tradisikan untuk gemar membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca kelak di akhirat bisa menolong kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan surga, kelompok yang dirindukan surga adalah wahafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, penjagaan lisan ini termasuk hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena lisan kita baik, kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau lisan kita kotor, lisan kita jelek, kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang baik adalah ketika kita bicara mengandung ibrah, mengandung makna, mengandung manfaat, mengajak kebaikan, jauh dari ghibah, jauh dari menfitnah, jauh dari adu domba.
Maka betul kata bijak para ulama menyatakan as-salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya diri manusia tergantung atau terletak pada penjagaan lisannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan dengan sabdanya, al-muslimu man salimal muslim bilisani wa yadahu. Jadi kalau kita mengaku seorang muslim yang mukmin, harus bisa menjaga lisannya. Jangan sampai kita menyakiti seseorang karena pembicaraan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wa yat'imul ji'an, golongan atau kelompok yang didudukan oleh surganya Allah adalah orang-orang yang mau memberikan makanan bagi orang-orang yang sedang kelaparan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini terkait dengan puasa Ramadan. Kita harus peka terhadap sesama. Nilai sosial kita tunjukkan. Kata kita puasa, kalau kita puasa menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga. Sementara orang-orang yang tidak mampu, orang yang para du'afa, bekal untuk buka, bekal untuk sahur, kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kelihatannya sepele kalau kita mengasih sedekah makanan kepada orang yang membutuhkan. Padahal itu nilainya sangat besar sekali, bisa memperberat amal timbangan kita kelak di akhirat. Dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, as-sakhaya qaribu minallah wa qaribu bil jannah wa qaribu minan nas wa ba'ida minan nar. Orang yang suka dermawan, orang yang suka mengasihi, suka memberi, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, tetangga kanan kiri kita, dekat dengan surganya Allah. Wa ba'ida minan nar, jauh, bahkan dijauhkan dari neraka. Sebaliknya ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, wal bakhilu ba'ida minallah wa ba'ida minan nas wa ba'ida bil jannah wa qaribu minan nar. Orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia tetangga kanan kiri kita, jauh dengan surganya Allah, dan dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasaumu Ramadan. Orang yang mau menjalankan puasa selama di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah bulan yang suci ini, bulan yang agung ini sebentar lagi datang. Kita sambut dan kita kerjakan amalan ibadah bulan suci Ramadan, karena janji Allah, barang siapa yang mau menjalankan puasa di bulan Ramadan akan dipertemukan, akan bertemu dengan Allah di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan iman, kesehatan Islam kita, sehingga nanti kita bisa menjumpai, bisa melaksanakan bulan suci Ramadan, yakni ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين اللهم من الخلفاء الراشدين المهتدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والله أنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واردم أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين ولكلمتك يوم الدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيف والمحن وسوء الفتن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وسائر البلدان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتبدل قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.